Ginaprobaran han Eastern Samar Provincial Science, Technology and Innovation PSTI Council ang duha nga resolusyon nga nagsusuportahan proposal han Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar para pagtukod hin Common Processing Facilities CPF para han Food, Micro, Small and Medium Enterprises MSMEs ha probinsya. Ang presentasyon han proyekto ay ginlatag ni DTI OIC Provincial Director Mary Gwendil Ponferrada durante han second quarterly Provincial Science, Technology and Innovation STI Council Conference nga ginbuhat Hulyo 21 Hapidjo Conference Hall, Old Capitol Building, Barangay Alang-Alang, Borongan City. Sumalakan Ponferrada ang proyekto nagtutuyo nga magtukod hin Food and Drug Administration licensed to operate FDA LTO compliant nga processing facilities sa Borongan City, Giwan, Canavid, Taft, Lawaan ngan General MacArthur agud matagan hin access ang mga food MSMEs ha shared processing equipment ngan pasilidad nga nasunod ha FDA standards. Base ha datos sa DTI, may 9,477 nga rehistrado nga MSME sa Eastern Samar han 2025. Hini nga ihap 60.5% ana ada ha trading sector, 29.1% ha serbisyo nga 9.5% lan sakop han manufacturing o production. Ginpahayag luwat ni Ponferrada nga walula nga food MSME sa probinsya an may FDA LTO compliant processing facilities samtang upatla ang nakakapartisipar ha regional nga national trade fairs tungudhan kakulangan hin kaangayan nga processing infrastructure. Sumala pa iya mahal para hakadaman nga guddi nga negosyante ang pagtukod hin ira kalugaringon nga FDA compliant processing facility. Pinagyan shared facilities mapapauswagan kalidad, packaging and marketability han ira mga produkto samtang mapapahaluag an ira oportunidad ha institutional retail nga export markets. Ang kada common processing facility ginlalauman nga magkakantidad hin 3.54 million pesos nga naglalakip hin 2.24 million para ha building, 1 million pesos para ha processing equipment ngan 300,000 pesos para ha lote. Gindugang han DTI nga kun maipatuman ang proyekto ginlalauman nga mapapauswag ang kalidad ngan marketability han mga lokal nga produkto, madudugangan ang partisipasyon ng MSME sa regional, national ngan international trade fairs, mapapahaluag ang oportunidad ha merkado ngan madudugangan ang empleyo ha value chain han food processing sector ha Eastern Samar. Kasumpay hinigin aprobaran han PSTI Council ha pangunguna ni Governor Ralph Vincent R.V. Ivardoni, sugad nga chairperson, ang duha nga resolusyon nga nagsusuporta han pagtukod han FDA LTO compliant common processing facilities ngan han paghurma hin technical working group nga magrerepaso magpapauswag ngan magmomonitor han implementasyon han nasabi nga proposal. Lakipliwat han ginhisgutan durante han conference ang mga programa ngan proyekto han Department of Information and Communications Technology DICT ang pagpangandam han probinsya kontra ha posible nga makasud nga linog nga iginpresentar han Department of Science and Technology DOST ngan ang validation ngan review han provincial STI plan nga ginlatag ni Dr. Melvin Joel Sacmar han DOST. Gintalakay luwat ang renewable energy potential han Eastern Samar ang pagtukod han STI kiosk ngan ang training HIV testing para han mga DepEd nurses. Sumala konseho katuyuanan han quarterly conference nga mapakisug ang koordinasyon han magkaiba-ibang ahensya ngan magpadayon ang mga inisyatiba ha siyensya, teknolohiya ngan inobasyon agud masuportaran ang padayon nga kauswagan han probinsya han Eastern Samar. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.